नमस्कार. आज झालेल्या इयत्ता 8वी NMMS परीक्षा 2024 विषय बुद्धिमत्ता या विषयाची उत्तरपत्रिका आज आपण पाहणार आहोत. तर सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. प्रश्न क्रमांक 1, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 2, 6, 2, 7, 3, 8, 2, 9, 2, 10, 4, 11, 1, 12, 3, 13, 2, 14, 4, 15, 2, 16, 4, 17, 3, 18, 3, 19, 1, 20, 2, 21, 4, 22, 3, 23, 4, 24, 2, 25, 1, 26, 2, 27, 3, 28, 1, 29, 1, 30, 2, 31, 3, 32, 3, 33, 2, 34, 1, 35, 4, 36, 2, 37, 3, 38, 3, 39, 1, 40, 4, 41, 3, 42, 1, 43, 4, 44, 3, 45, 46, 4, 47, 4, 48, 2, 49, 2, 50, 4, 51, 3, 52, 2, 53, 1, 54, 4, 55, 3, 56, 2, 57, 4, 58, 4, 59, 2, 60, 2, 61, 4, 62, 2, 63, 4, 64, 4, 65, 4, 66, 2, 67, 1, 68, 2, 69, 4, 70, 1, 71, 4, 72, 3, 73, 2, 74, 3, 75, 1, 76, 3, 77, 2, 78, 1, 79, 2, 80, 2, 81, 1, 82, 2, 83, 1, 84, 4, 85, 4, 86, 2, 87, 1, 88, 1, 89, 1, 92. धन्यवाद.